बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 मार्च 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 16 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2025 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज़मीन की रहनुमाई और सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर्स मुहैया कर दिए गए हैं। आज़मीन हज को 24 घंटे की बुनियाद पर रब्ता करने की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। ताज़ा तरीन एलामिया सऊदी वज़ारत हज की जानिब से जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि हज सीज़न 2025 के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसका मकसद आज़मीन हज को दौरान क़याम मक्कातुल मुकर्रमा में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना है। वज़ारत हज उम्रा ने आज़मीन हज की रहनुमाई और इनकी सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर्स जारी किए, जिनके ज़रिए एहलकारों से आसानी से रब्ता किया जा सकता है। आज़मीन हज की रहनुमाई और देखभाल के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, इसमें ख़ास तौर पर 1966 नंबर मखसूस किया गया है, जबकि सेहत और एमरजेंसी की सहूलत के लिए 977 पर किसी भी वक्त रब्ता किया जा सकता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों से अगर किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो 911, जबकि वज़ारत हज की खिदमात के लिए 937 पर आसानी से रब्ता किया जा सकता है। 24 घंटे की बुनियाद पर आज़मीन हज को ये सहूलियात फराहम होंगी, जो सऊदी हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है, जिस पर तमाम लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। मक्कातुल मुकर्रमा के रहायशी हरम की बजाय मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। ताज़ा तरीन एलामी के मुताबिक मस्जिद हराम की हदूद में वाक़या तमाम मसाजिद में नमाज की वही फजीलत है जो मस्जिद हराम की है। इतलात शेयर की गई हैं सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कि मस्जिद हराम की हदूद में वाक़या मक्कातुल मुकर्रमा की तमाम मसाजिद नमाज की फजीलत वैसी ही है जैसे ख़ुद मस्जिद हराम की है। वज़ारत ने रहायशों से अपील की है कि वह रश कम करने और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मोहल्ले की करीबी मस्जिद में नमाजें अदा करें। वज़ारत ने मक्कातुल मुकर्रमा के रहायशों से कहा है कि हरम की बजाय मक्कातुल मुकर्रमा की मसाजिद में नमाज अदा करने से इन्हें मस्जिद हराम में नमाज का सवाब इंशाअल्लाह होगा और साथ ही उम्रा ज़ायरीन को मौका मिलेगा, लिहाजा इनकी नक्लो हरकत में आसानी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी अक्सरियत मक्कातुल मुकर्रमा में जो रहायशों की है वो भी पाँचों वक्त नमाज के लिए हरम शरीफ आती है। इस बिना पर रश बेपनाह हो जाता है, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन की बड़ी अक्सरियत सऊदी अरब में दूसरे ममालिक से आ चुकी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सऊदी वज़ारत की जानिब से ये अहम एलामिया जारी किया गया है। सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके पीर से बारिश और गर्दो गुबार की जद में होंगे। ये इतलात शेयर की हैं सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ा मदनी की जानिब से कि रियाद और दीगर शहरों में कहीं हल्के और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का बहुत इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने अहम इतलात शेयर करते हुए कहा कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके बारिश और गर्दो गुबार की जद में रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश का भी बहुत सारे इलाकों में इम्कान है। इलाके जिनका जिक्र किया गया है उसमें मक्कातुल मुकर्रमा, यहाँ गर्दो गुबार का तूफ़ान के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मक्का शहर के अलावा अल-जमूम, अल-कामिल, ताइफ, मीसान, अल-दाम, अरदियाद, अल-मुआ, अल-खुरमा, रेनिया और तुरबा इसमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन की अगर बात की जाए तो इसमें मदीना मुनव्वरा शहर, अल-उला, अल-ऐस, बदर, मदीना मुनव्वरा, खैबर, अल-हनाकिया, वादी फरा और महद में हल्की बारिश के साथ गर्दो गुबार रहेगा। तबूक रीजन के लिहाज से इतलात आई हैं कि तीमा के इलाके में तेज़ बारिश होगी, जबकि दारुल हुकूमत रियाद, हायल, नजरान, मशरकी रीजन, शुमाली हदूद के इलाके, मजीद अल-जौफ, अल-बहा और जजान के इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तमाम अफराद से कहा कि सरकारी चैनल्स के जरिए मौसम से मुतल्लिका जो हदायत जारी की जाती हैं, SMS किए जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम बाखबर रहें और किसी बड़ी मुश्किल से बच सके। खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल हो तो मुतल्लिका इदारों से मदद के लिए फौरी तौर पर राब्ता किया जाए।
سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرسٹل منشیات کے کیسز بڑے جرائم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ملوث لوگوں سے سختی سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت کی بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ سعودی پروسیکیوٹر جنرل شیخ سعود المعجب نے کرسٹل سے متعلقہ منشیات سے متعلق کیسز کے بڑے جرائم میں درج کرنے اور قابل دست اندازی پولیس قرار دے دیا ہے۔ انسداد منشیات کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ کرسٹل سے متعلقہ جو جرائم ہیں یہ قابل سزا ہیں اور سخت سزائیں اس پر پولیس سے متعلقہ ادارے دیں گے۔ یاد رہے کرسٹل انسانی نفسیات اور اخلاقیات پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ اقدار بگڑتی ہیں اور تشدد اور جرائم میں اضافے ہونے کا واضح اندیشہ موجود رہتا ہے۔ اس نشاور پاؤڈر کے خلاف پروسیکیوٹر جنرل نے سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس پاؤڈر کی اسمگلنگ اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں سعودی شہری کے نام سے غیر ملکی افراد جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے ایک انتہائی بری خبر آ گئی ہے۔ سعودی عرب میں سعودی شہری کے نام سے ایک کاروبار کرنے والے غیر ملکی فرد پر جرمانے اور سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کے لحاظ سے اقدامات کر لیے گئے۔ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی غیر ملکی کے ہی ڈائریکٹلی استعمال میں تھے، اس لحاظ سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ سعودی شہری کے نام پر ذاتی کاروبار کرنے والے شامی غیر ملکی کو اور سہولت کار سعودی شہری کے خلاف تجارتی پردہ پوشی ثابت ہونے پر احکامات جاری کیے گئے۔ ریاض میں مقیم شامی باشندے نے ایونٹ آرگنائزیشن کا ادارہ جو سعودی شہری کے نام سے قائم کیا تھا، اس کا درپردہ وہ خود مالک تھا۔ کمپنی کے نام سے رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹ وغیرہ بھی غیر ملکی کے ہی استعمال میں تھے۔ وزارت تجارت کے متعلقہ ٹیمیں جو تجارتی پردہ پوشی کے خلاف سرگرم عمل ہیں، وسیع پیمانے پر تحقیقات کر کے دونوں افراد کو گرفتار کیا۔ وزارت تجارت نے مزید کہا ہے کہ مقدمہ ریاض کرمنل کورٹ کو بھیجا گیا، جہاں قانون کے مطابق مالی جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ سعودی شہری کے نام سے کمرشل رجسٹریشن جسے CR نمبر کہا جاتا ہے اسے کینسل کر دیا گیا۔ غیر ملکی کو سعودی عرب میں سزا جرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ تیل یعنی پیٹرول، ڈیزل، جو بھی معدنیات سعودی عرب سے نکلتی ہیں، جس کی بنا پر سعودی عرب کا بڑا نمایاں مقام دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اب ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں جس سے سعودی عرب کی اکانومی یعنی اقتصادی لیول پر بہتری آئے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب کی حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے سعودی عرب کی درجہ بندی کو آگے بڑھا دیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب میں ترقی کے لحاظ سے بہترین اقدامات ہو رہے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی STP نے سعودی عرب کی درجہ بندی کو A سے بڑھا کر A+ کر دیا، جس کی وجہ ملک میں جاری سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ عالمی معاشی اشاروں پر نظر رکھنے والی بہت ساری تنظیمیں سعودی عرب کے ویژن 2030 کا منصوبہ، سرمایہ کے اخراجات اور قرض کے اجرا کے نظام سے بہت زیادہ خوش ہیں اور سعودی عرب کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی بہترین کوشش ہے کہ سعودی عرب میں اقتصادی لیول پر پیٹرول کے علاوہ دیگر بڑے اقدامات کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ پیٹرول کے علاوہ دیگر ذرائع پر بھی ڈیپینڈ کرے۔